लेकिन होगा प्योर कॉटन के ऊपर और एक्सक्लूसिव वर्क, हैंड वोवेन के साथ ये सारे जामदानी वर्क है, জামদানি जो ওয়ার্ক। फुलिया का फेमस जामदानी वर्क है। দেখাচ্ছি এটা একটা 100% পিওর কটনের উপরে হ্যান্ড উভেন প্রোডাক্ট, Silk mark 100% हैंड उवेन विद सिल्क मार्क, व्हाइट के ऊपर ऑफ व्हाइट के ऊपर। कितना सुंदर ये सारे जामदानी वर्क है। ये जो साड़ी है इसमें वीवर दो लगता है, दो वीवर दो साइड में बैठे रहते हैं, दोनों दो साइड से इसको वीव करते हैं। अच्छा, प्राइस को लेके आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको एक तरह से। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर एकदम अनकॉमन एक्सक्लूसिव है दादा। हाँ, देखिए हाँ, कलर का कॉम्बिनेशन और एकदम एक्सक्लूसिव, एकदम एक्सक्लूसिव। फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा वीडियो में, देख सकते हैं। Obviously this is the 100% pure muslin silk, comes with silk mark also। এটা আরেকটা কালার 100% পিওর সিল্কের উপরে, Wow. 4500, একদম হ্যান্ড উভেন প্রোডাক্ট। এবং ব্যাক সাইডটা যদি আমি দেখাই, এটাও কিন্তু আসছে একটা 100% পিওর মটকা সিল্কের উপরে, 100% পিওর মাসলিন সিল্ক वाओ, ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न উইথ किया हुआ है। মটকা জি। ব্লাউজ পিস। আর লাস্ট টাইম একজনা কমেন্ট করেছিলেন বাংলায় কেন হয় না, তো তার জন্য বলছি আমরা কিন্তু এবার বাংলায় করছি আপনাদের কমেন্ট পড়াবো। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउजी व्लॉग। दोस्तों देखिए, एक बार फिर से हम लोग फुलिया पहुंचे हैं सुबो बनर्जी कंपनी को विजिट करने। और हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग व्यूवर है वो सभी जानते हैं कि सुबो बनर्जी कंपनी में आपको क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अगर हैंड वोवेन की बात करें, बंगाल ट्रेडिशनल की बात करें, प्योर कलेक्शन की बात करें, तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाला होता है सुबो बनर्जी। एज यू कैन सी हमारे साथ एक बार फिर से प्रेजेंट है इस कंपनी के ओनर सुबो बनर्जी जी। नमस्कार दादा। नमस्कार। অনেক দিন পর। দাদা এবার তো অনেক ভিডিও আছে আপনার আমাদের চ্যানেলে, আজকে কি স্পেশাল থাকবে সেটা জানতে চাইবো। আজকের স্পেশাল থাকবে যে আমরা কিছু আমাদের স্টক ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছি, জি, যেগুলো পিওর সিল্ক আমাদের নিজেদের প্রোডাক্ট হবে। আর আমরা এটা যতক্ষণ দেব, এটা যতক্ষণ আমাদের হাতে স্টকটা থাকবে, যারা এসে ভিজিট করবেন তারাও পাবেন এবং যারা অনলাइन নিতে চাইবে তারাও পাবেন। अच्छा, आज के वीडियो में स्टॉक क्लियरेंस सेल के जो कलेक्शन रखे हुए हैं, उसके साथ साथ जो इस वीक जो नया क्रिएशन हुआ है इस कंपनी में, वो सारे कलेक्शन भी दिखाएंगे। हाँ जरूर, वो भी उसका भी एक झलक आपको देखने को मिलेगा। और दादा आज का वीडियो थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज में करेंगे हम लोग, मिक्स लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हमारे जो बंगाल के जो कस्टमर है, व्यूवर है, उनको भी ये प्रोग्राम पसंद और उनको भी पता चले कि हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। আর লাস্ট টাইম একজনা কমেন্ট করেছিলেন বাংলায় কেন হয় না, তো তার জন্য বলছি আমরা কিন্তু এবার বাংলায় করছি আপনাদের কমেন্ট পড়ার পর। और जरूर से जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपके डिमांड पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। एकदम एकदम। चलिए दोस्तों, एक एक करके कलेक्शन दिखाते हैं। आई होप कि आपको सारा कलेक्शन पिछले बार के जैसा ही पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। চলুন আজকে মা তারার নাম নিয়ে बिल्कुल আমরা আমাদের প্রথম কালেকশন একটা দুর্দান্ত মটকাকে দেখাচ্ছি। This is the first collection of our stock clearance, 100% प्योर दादा, 100% pure matka silk with running blouse piece, ये cut देखिए, shuttle weaving all over the sari, this running border, जी, एक साइड का बॉर्डर जो है चौड़ा रहेगा, एकदम एकदम एकदम। ये देख सकते और हैं। 100% प्योर सिल्क में आ रहा है, मटका सिल्क में, और इसका प्राइस आ रहा है जी डिस्काउंट के बाद 4500। मतलब आज का स्टार्टिंग जो है हम लोग वो सेल वाले कलेक्शन से स्टार्ट जी जी किए जी हैं। जी जी। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एक से बढ़कर एक। हाँ, जो हमारा नया कलेक्शन है वो भी दिखाएंगे। কিন্তু আমরা এখন যেটা দেখাচ্ছি যে পুজোর আগে যারা কেনাকাটা করতে চাইছেন, যে আমরা এগুলো আমাদের একদম নিজেদের প্রোডাকশনের, কিন্তু আমাদের ডিজাইন এখন এই মুহূর্তে অফ, আচ্ছা, এবং আমাদের হাতে লিমিটেড কিছু পিস রয়েছে, সেগুলোকে আমরা চাইছি যে যারা রিটেলে কিনতে চান এক পিস দু পিস, ইভেন যারা হোলসেলেও নিতে চান, দে আর অলসো ওয়েলকাম। তো আমি সেই জন্য আমি আজকে প্রাইস গুলো বলে দিচ্ছি, যেহেতু আমাদের মানে ডিসকাউন্টেড প্রাইস। তো এটা আসছে 4500 টাকা, এবং অবভিয়াসলি এটা কিন্তু সিল্ক মার্কের সাথেই আসছে। बिल्कुल, আমরা সিল্ক মার্ক রেজিস্টার্ড, সিল্ক মার্কের সাথেই পাবেন। প্রথম সাইটে যাচ্ছে 4500, স্টক অ্যাভেলেবল থাকলে তখন আপনারা এটাকে পেয়ে যাবেন। बिल्कुल, আমরা দ্বিতীয় একটা फर्स्ट जो आएगा उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये उसी का एक দেখুন, कलर মানুষকে কনফিউজ করিয়ে দাদা লাভ নেই। সেকেন্ড পিস, এটা আরেকটা কালার 100% পিওর সিল্কের উপরে, 4500,
একদম হ্যান্ড উভেন প্রোডাক্ট এবং ব্যাক সাইডটা যদি আমি দেখাই जी কাট শাটলের উপরে কিন্তু এরকম ভাবে কাজটা রয়েছে वाह। এবং অল ওভার শাড়িতে এরকম রয়েছে ये এটার पूरा हाथेर काज। हाँ और इसका रिटेल प्राइस जो रहेगा जी। दादा जो बाहर में जो इसका रिटेल प्राइस रहता है उसका प्राइस रहता है 10,000 के आसपास। अच्छा वो ये आपको शोरूम का प्राइस बता हाँ रहे हैं हाँ आप। हाँ 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 लेकिन आपको सुबह बनर्जी कंपनी में हाँ, सेम कलेक्शन आपको 4,500 रुपए मिल रहा है। ये हाँ। दुर्गा पूजा स्पेशल स्टॉक स्टॉक क्लियरेंस सेल के क्लियरेंस है लिए। क्योंकि जो हमसे होलसेल में माल लेते हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आपको आप भी चिंता ना करें, मैं ऐसे होलसेल हाँ। रेट ओपनली बताता नहीं हूँ, जी खाली ये स्टॉक क्लियरेंस है। ये मुझे लगता है लिमिटेड स्टॉक के लिए। लिमिटेड स्टॉक है यार, मुझे जी। लगता है कि ये थोड़ा रिटेल में भी जाना चाहिए, हम्म, हर एक को ये मिलना चाहिए, तो उन बिल्कुल। लोग जो रिटेल कस्टमर वो भी खुश हो जाता है। जी तो दिस इज द सेकेंड साड़ी 4,500 कलर नहीं है ज्यादा, टोटल 3 कलर्स है इसमें। जी वो एक ग्रीन कलर जो है, लाइन तीनों कलर ग्रीन जो में है हाँ आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए जी कॉन्ट्रास्ट आंचल एंड बॉर्डर के साथ प्योर मटका सिल्क के ऊपर सिल्क मार्क सर्टिफाइड बिल्कुल दादा। 4,500। देखिए वाओ। ऐसे काफी सारा কালেকশন है। যারা দেখছেন, যারা যদি মনে করেন অনলাইন কিনবেন তারা অনলাइन কিনতে পারেন, যারা মনে করবেন আমাদের স্টোর ভিজিট করে কিনবেন ফুলিয়া বুইচা বসাকপাড়া আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করবেন, আমরা আপনাদেরকে পুরোপুরি গাইড করে দেব আমাদের এখানে কিভাবে আসবেন। আর রিসেন্টলি তো বিভিন্ন রকম স্ক্যাম চলছে, ট্রেনে কালীনারায়ণপুর স্টেশন থেকে বিভিন্নভাবে দালালদের উৎপাত হচ্ছে, তো ঠিক আছে এটা হয়ে থাকে, जी কিন্তু আপনারা চিন্তা করবেন না, আমাদেরকে ফোন করলে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে পুরো গাইড করে দেবো। बिल्कुल এটাও কিন্তু আসছে একটা 100% পিওর মটকা সিল্কের উপরে, অল ওভার শাড়িটাতে কিন্তু এরকম কাজ যাচ্ছে, पैटर्न कुछ अलग है इसका। অল ওভার শাড়িটাতে এরকম কাজ যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে এর ব্লাউজ পিস जी এবং এটার কিন্তু প্রাইস থাকছে, আমি বলে দিচ্ছি, এটার আমাদের ডিসকাউন্টে প্রাইস রয়েছে 4,000 only 4,000 এ বাহ। পাচ্ছেন 100% পিওর মটকা সিল্ক विद উইথ সিল্ক মার্ক। बिल्कुल ডিজাইন এবং কালার আমাদের কাছে এটা ডিসকন্টিনিউ, সেই জন্য পুরো অল ওভার শাড়িটাতে আপনারা এরকম পেয়ে যাচ্ছেন। अच्छा ये आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है। हाँ। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया डिस्प्यूट है क्या। नहीं 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 कुछ- नहीं 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 हाँ, एकदम फ्रेश माल है। একদম ফ্রেশ পিস, খালি ডিজাইন অফ আমাদের, জি। সেই জন্য আমরা এটাকে স্টক ক্লিয়ারেন্সে দিয়েছি। हम्म, এবং আমরা চাইছি যে যারা রিটেল আমাদের থেকে দূর থেকে দেখে রিটেল নিতে পারেন না, তারাও যদি নিতে পারেন। अच्छा सही बात जो रिटेल के लिए बहुत तकलीफ होता है क्योंकि जी, हम जी। लोग प्राइस नहीं बताते हैं होलसेल के लिए, लेकिन लेकिन उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा मौका है कि आप लोग इसका जो प्राइस में मैं अभी दे रहा हूँ 4,000 में जो ये वाला सिल्क आ रहा है 100% प्योर में विथ सिल्क मार्क, क्योंकि मैंने मेरा सिल्क मार्क का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिल्क मार्क में आपको दिख पाएगा, जी तो विथ सिल्क मार्क प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 4,000 में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों का अभी ये इसका जो डिजाइन जो है ये डिजाइन ऑफ हो गया है, जी तो इसीलिए हम लोग इसको कम प्राइस में इसको सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो सुबोध अगर इन जी। जनरल बात किया जाए हम्म। प्राइस रेंज की, जी। तो नॉर्मली इन सभी कलेक्शन का क्या प्राइस होता है? देखिए तो रिटेल same में price है। रिटेल में तो ये सब ये तो जाने आपने वाला, बता दिया। हाँ रिटेल में तो 8,000, 10,000 के 10,000 आसपास, के हाँ लगभग, हाँ एकदम बिल्कुल। एकदम एकदम हाँ। चलिए ये देखिए उसी का एक एटाও और কত? कलर। ये भी 4,000, हाँ 4,000 ये भी 4,000 विद सिल्क मार्क। विथ सिल्क मार्क। और सिर्फ मटका ही नहीं, अभी हाँ, सेल के मसलिन है, मसलिन भी है, लिए और ऐसा नहीं कि ये सब प्रिंटेड है, ये पूरा वर्क है, हाँ Weaving के ऊपर। वीविंग है, वीविंग के साथ है, बिल्कुल दादा। জাকার্ড উইভিং में है, जी তো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন জাকার্ড উইভিং এ 100% পিওর সিল্ক। জি। তবে আমি বলবো এখানে এসে ভিজিট করতে, কারণ যারা ফার্স্ট এখানে এসে পৌঁছাবেন, আমার বেঙ্গলের যারা কাস্টমার রয়েছে, যারা জি। বিভিন্ন ধরনের লোকজন যারা পুজোর সময় শপিং করতে আসেন, হুম, তো তারা এসে পৌঁছালে এখানে হাতে থেকে দেখে কিনলে পরে আমি অবশ্যই তাদেরকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেব। बिल्कुल তো এটাও একটা যাচ্ছে 4,000 এ 100% পিওর মটকা সিল্কের উপরে আসছে উইথ সিল্ক মার্ক। তো আমি পরপর কালেকশনগুলো দেখাচ্ছি। হ্যাঁ শুধু এটা না, এর সাথে আমাদের ফ্রেশ স্টকও থাকবে। আজকে আমরা অন্যান্য বিশেষ সমস্ত প্রোডাক্ট নিয়ে দেখাবো না, কারণ আমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা প্রোডাক্ট দেখিয়ে থাকি। और ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है हमारे আপলোডেড चैनल আছে, में, হ্যাঁ একদমই जिनको তাই। मतलब एकदम एक्सक्लूसिव वाले कलेक्शन देखने हैं हाँ और डिटेल में देखने हैं तो वो पुराने वीडियो कवर कर सकते हैं, हमारे चैनल में है। নেক্সট এটা আসছে একটা পিওর মাসলিনের উপরে 100% পিওর মাসলিন, মাঝখান দিয়ে একটা জরির চেক আছে, जी সেলফ স্ট্রাইপ আছে জরির, बिल्कुल
हैंड वुवन प्रोडक्ट, ये कंप्लीट मसलिन के ऊपर है। 100% पिछले वाले हम लोग मटका के ऊपर दिखा थे, ये प्योर मसलिन, मसलिन के ऊपर हैंड वुवन विद सिल्क मार्क। प्राइस बता दीजिए। 3500 রুপিস 3500 only, শিপিং এক্সট্রা যারা বাইরে থেকে নিতে চাইছেন, এন্ড স্টক ইজ ভেরি লিমিটেড जी, बिकॉज जो पहले बुक करेगा उन्हीं के पास, কিন্তু প্রায়োরিটি প্রত্যেকবার যারা আসবে ভিজিট করবে যারা তারা আসবে। चलिए ये नेक्स्ट कलेक्शन जी, रिवर्स वीविंग मसलिन के ऊपर दादा, मसलिन 100% পিওর মসলিন, ऑल ओवर साड़ीते এরকম ওয়ার্ক যাবে। अच्छा, विद ब्लाउज पीस, ठीक है, विद सिल्क मार्क। इस पे कलर्स है क्या? अभी कलर्स नॉट अवेलेबल, ये सिंगल पीस रहेगा। चलिए इसका क्या प्राइस? प्राइस 4000, स्टॉक क्लियरेंस, हाँ स्टॉक क्लियरेंस डिस्काउंट प्राइस 4000, 100% प्योर सिल्क। चलिए, वेल एंड गुड। नेक्स्ट 100% प्योर मसलिन सिल्क, वाओ, ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न किया हुआ है, मटका ब्लाउज पीस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भैया स्टॉक क्लियरेंस सेल का वीडियो बन रहा है तो साल भर 2 साल पुराना डिजाइन दिखाया जा रहा है, ये सारे भी एकदम एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है और फ्रेश पीस है, ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट है। কোনো ডিসপিউট নেই শাড়িতে। যারা আসবেন তারা পুরো শাড়ি খুলে দেখে বুঝে নেবেন, কারণ একটা শাড়ি বিক্রি করে কোনো ব্যবসাদারই চাইবে না যে তাদের রেপুটেশন খারাপ করুক। বিলকুল দাদা। তো আমাদের ঘরে আমরা কখনোই চাইবো না, কারণ আমরা অনেক ভালো ভালো শাড়ি যেহেতু বিক্রি করি, তো আমরা কখনোই রেপুটেশন খারাপ করতে চাইবো না। কিন্তু আমরা চাই যে যারা রিটেলে কিনতে পারেন না বা অনেক দাম দিয়ে যারা কিনছেন, অন্তত পক্ষে আমাদের এই শাড়িগুলো যদি তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছায়, তো ডাইরেক্ট কাস্টমার যারা আছেন তারা অনেক বেশি খুশি হবেন, হ্যাপি হবেন। এবং সেই জন্যই কিন্তু আজকে আমি কিন্তু আপনার চ্যানেলের নিয়ম ভেঙে বাংলাতেও বলছি এবং প্রাইসও বলছি। एकदम ये कुछ नया हो रहा है आज के एपिसोड में, क्योंकि सुबोधा कभी भी अपने वीडियोस में प्राइस नहीं बताते नहीं, और एकदम स्ट्रिक्ट है पॉलिसी इनका, काफी स्ट्रिक्ट है। मतलब होलसेल का मतलब होलसेल, लेकिन आज आप लोग के लिए कुछ स्पेशल है। स्टॉक क्लियरेंस सेल पे आप सिंगल पीस भी परचेज कर सकते हैं, और प्राइस तो आपको बताया ही जा रहा है। 100% प्योर मसलिन सिल्क विद मटका ब्लाउज पीस, प्राइस इज 3500 ओनली। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ये भी 100% प्योर मसलिन सिल्क, ऑब्वियसली हैंड वुवन प्रोडक्ट, हैंडलूम जैकार्ड, बिल्कुल बिल्कुल, विद ब्लाउज पीस। इसमें भी आपको सिंगल कलर ही मिलेगा, सिंगल कलर, कलर्स आर नॉट अवेलेबल। स्टॉक क्लियरेंस डिस्काउंट प्राइस। ये आपका कोई डेट मेंशन नहीं है कि इतने से स्टार्ट होगा इतने पे खत्म होगा, ये स्टॉक जब तक है तब तक ये सेल है, जब तक ये पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है। नहीं, सेल में दिया गया है, जब तक ये हाथ में रहेगा बिल्कुल तब तक। The price is 3500. Obviously, this is the 100% pure muslin silk, comes with silk mark also. Okay. So this is 3500. Shipping is extra. Okay. उसी का एक और पैटर्न देख लीजिए, कलर बोल सकते हैं। 100% pure muslin silk with blouse piece. वाह, काफी सुंदर लग रहा है। This is the blouse piece. अच्छा, ब्लाउज मटका का रहेगा। ब्लाउज इज मटका। बिल्कुल, मसलिन का तो ब्लाउज होता नहीं है। हाँ, मसलिन का ब्लाउज होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बना नहीं पाएंगे ना लोग। उनका यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मटका का दिया जाता है। कभी कभी नॉइल का भी रहता है। चलिए, विकी दा आपको भी नॉलेज आ गया है बहुत। चलिए, ये आपको ऑल ओवर बॉडी में बूटा रहेगा। प्राइस इज 3500। बिल्कुल। चलिए दादा, नेक्स्ट कलेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कलेक्शन इसमें रहेगा, और साथ में जो है, जो हमारे शोरूम विजिट करेंगे, जो हमारा शॉप विजिट करेंगे, तो वो सबको आपको भी देखना मिलेगा कि फ्रेश स्टॉक भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नया एक्सक्लूसिव स्टॉक भी है। तो ये है मसलिन के ऊपर पूरा ऑल ओवर साड़ी में ऐसा काम है। ये वाला विदाउट ब्लाउज पीस है, ये इसका लेंथ देख के ही समझ में आ रहा है। ये वाला विदाउट ब्लाउज पीस है, ऐसा है। वाह, लेकिन है प्योर मसलिन के ऊपर है, जरी का वर्क किया हुआ, काफी सुंदर लग रहा है जी। प्राइस इसका काफी चैलेंजिंग प्राइस होने वाला होगा आज के वीडियो 100% प्योर मसलिन सिल्क, प्राइस इज ₹3000 ओनली। 3000 विद सिल्क मार्क दादा, विद सिल्क मार्क। चलिए नेक्स्ट, हाथ में और एक मटका है। वाओ, काट शटल वर्क जी, ग्रीन एंड रानी कॉम्बिनेशन।
ये जो रानी का पार्ट है, रानी कलर का, ये अपने स्कर्ट पोर्शन में यानी कि नीचे की तरफ जमीन की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, है ना, ये टेम्पल बॉर्डर ऐसा ऐसा आएगा जी, ये ऐसा आएगा, बिल्कुल दादा, ऐसा। वाह, ये देख सकते हैं, काफी सुंदर है। हाँ। 100% प्योर मटका सिल्क में आएगा ये, और प्राइस যাচ্ছে 4500 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইস জি, কারণ আমাদের কাছে স্টক নেই। আমি বারবার করে বলছি এই দামে এই ধরনের শাড়িগুলো পাওয়া যায় না। তাই আপনারা যারা দেখছেন তারা অন্যান্য যারা সেলও যারা করছে আজকে পুজোর মুহূর্তে তাদেরকেও মানে দেখিয়ে কনফিউজ করাবেন না, আমি রিকোয়েস্ট করব। কারণ এই দামের এই শাড়িগুলো নয়, এর কস্টিং অনেক অনেক বেশি। আমরা শুধুমাত্র স্টক ক্লিয়ার করছি। তো অন্যান্য যারা সেলার ভাইরা বা সেলার যে দিদিরা যারা সেল করেন তাদেরও মানে তাদের উদ্দেশ্যও বলছি যে আমি যেটা বিক্রি করছি শুধুমাত্র আমার ঘরের স্টক ক্লিয়ারেন্স করার জন্য। তাই এটা দেখে কাউকে ঘাবড়াবারও কিছু নেই। কিন্তু যারা নিতে চাইছেন, সে হোলসেলেই নিতে চান বা যারা মনে করছে নিয়ে সেল করবেন, তাদের উদ্দেশ্যও আমি বলছি তারা চাইলে নিতে পারেন, বা যারা মনে করছে নিজেদের পরবার জন্য নেবেন তারাও নিতে পারেন। এটা প্রাইস আছে কিন্তু মাত্র 4500 টাকা এবং উইথ সিল্ক মার্ক প্রোডাক্ট। आज का वीडियो एक तरह से स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज के पहले कभी भी सेल का वीडियो सुबह एनर्जी कंपनी की तरफ से कभी भी अपलोड नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ। आज ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। স্পেশালি কারণ অনেকগুলো আইটেম রয়েছে, তো আমি মনে হলো যে না এগুলোকে এক জায়গায় করে আমরা দিই, তাতে পুজোর আগে অনেকে গিফটের জন্যও কেনেন, জি, তো তাদেরও কিছুটা হেল্প হবে। এবং যারা মনে করছেন যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো থাকে নরমালি, আমাদের এই ধরনের মটকার কাজগুলো 6000 7000 এরকম রেঞ্জে থাকে নরমালি, তো যারা মনে করছেন যে অত দূরে হাত দেবো না, মিনিমাম বিলো 5000 এ হাত দেবো, তাদের জন্য কিন্তু এটা দারুণ সুযোগ। এইটা আর একটা মটকার উপরে যাচ্ছে, এটার প্রাইসও কিন্তু থাকছে 4500, 4500, 100% পিওর মটকা সিল্ক विद ब्लाउज विद सिल्क मार्क। बिल्कुल, देखिए স্টকস আর ফুল ফ্রেশ, মানে এমন না যে কোনো ডিসপিউট আছে, উইদাউট এনি ডিসপিউট স্টক আর ফ্রেশ, অনলি ডিজাইন ইজ ডিসকন্টিনিউড জি, and the price is 4500, shipping is extra। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে যারা আমাদের সব ভিজিট করবেন তারা আসুন, তারা হাতে নিয়ে দেখে পুরো শাড়ি খুলে প্রয়োজনে আপনারা চেক করে দেখে কিনে নিন। হ্যাঁ, এর পরেও যদি কোনো ডিসপিউট থেকে থাকে বা কিছু হয় শাড়িতে, আপনারা জানবেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা কিন্তু ওরকম ভাবে কাউকে ফিরিয়ে দিই না। এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম ইফ ইউ আর ফেসিং উইথ আওয়ার প্রোডাক্ট, ডেফিনেটলি উই উইল টেক কেয়ার অফ দ্যাট। সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের শপটাকে ভিজিট করুন। উই আর ফ্রম ফুলিয়া, নদিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ফুলিয়া, বুইচা, বসাকপাড়া। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদেরকে কল করুন, আমরা আপনাকে পুরোপুরি গাইড করে দেবো কিভাবে সহজে আমাদের অ্যাড্রেসে আসবেন। তো আজকে আমাদের স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল এখানটাতে আমি শেষ করছি। হতে পারে আপনারা আসলে আমার যদি কিছু মিস হয়ে গিয়ে থাকে, হয়তো আপনারা আসলে পরে আমরা আরও দেখিয়ে দিতে পারবো। তো আমি খুব আশা রাখছি যে আপনারা আমাদের স্টোর ভিজিট করবেন, অথবা যারা চাইছেন অনলাইন কিনতে তারাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর এর সাথে আমি কিছু ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আজকে শুরু থেকে ভিডিওটা দেখাবো না, আমি করব আমাদের মিড রেঞ্জে যে এবারের যে হট কেক, তসর, মটকা, মাসলিন এবং কটনের এক্সক্লুসিভ ভ্যারাইটি, তার কিছু টাচ দিয়ে দিতে। এইবার আমাকে মাফ করবেন, এইবার কিন্তু আমি আর প্রাইস বলবো না, তবে এটুকু চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে আপনারা যেখানে যারা সবাই প্রাইস বলছেন বা দেখাচ্ছেন, আমি তাদের থেকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে আমাদের প্রাইস থাকবে, কারণ এই কনফিডেন্সটা আছে বলেই আমি এখন অবধি কোনো ভিডিওতে প্রাইস কিন্তু বলিনি। তো আসুন আর দেরি করবো না, এবার প্রোডাক্টগুলো দেখাই। চলিয়ে দেখতে हैं। আজকের একটা আমি দেখাচ্ছি তসর, আমাদের ঘরের একদম স্পেশাল একটা ডিজাইন। ये क्या জামদানি है क्या दादा? হ্যাঁ, আমরা বলছি এটাকে মৌচাক। আচ্ছা, তসরে মৌচাক, উইভিং এর কাজ, এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট। বাহ, এর মধ্যে বিভিন্ন কালার অপশনস अवेलेबल। और पर्टिकुलर ये वाला डिजाइन तो दुर्गा पूजा के हिसाब से ही बनाया गया है, एकदम क्योंकि काफी बिकते हैं ऑफ वाइट के ऊपर, रेड कलर के ऊपर, रेड एंड व्हाइट का मिक्स। हाँ, वो सारे कभी इन है मार्केट में। ये देखिए कंप्लीट वर्क के ऊपर आएगा और ऑल ओवर बॉडी में वर्क रहेगा। ये ब्लाउज के साथ आ रहा दादा? obviously it comes with blouse, 100% pure tassar silk। আর আমি কি বলবো, এটাতে কালারস অপশনস আর अवेलेबल। জি, ये देखिए এবারের হট কেক তসর, এত তসর আমরা কোনোবার সেল করিনি। আচ্ছা, এত তসর ফুলিয়াতে আজ অব্দি তৈরিও হয়নি। তসর বাই তসর যেটা আমি না, আমাদের ফুলিয়ার জন্য এটা একটা নতুন একটা বিষয় ছিল।
যেটা সবাই এবার আমরা নতুন করে করেছি, প্রচুর মানুষ সফলতা পেয়েছে, শুধু আমি একা কেন বলবো, অনেক সেলারকে দেখছি, অনেক ম্যানুফ্যাকচারার যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকে প্রচুর তসর বানিয়েছেন, এত তসর তারা কেউ কোনোবার বানাননি। তো ফার্স্ট টাইম कलर्स ऑप्शन अवेलेबल हमारे काছে কিন্তু যে एक होता है ना विकी भैया, एक कॉमन डिजाइन है, मैं आपको इस डिजाइन के साथ साथ मैं आपको कॉमन डिजाइन दिखा भी रहा हूँ, एक मिनट एक कॉमन डिजाइन देना। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर एकदम अनकॉमन एक्सक्लूसिव है दादा, देखिए कलर का कॉम्बिनेशन देखिए। देखिए ये कॉमन डिजाइन है, ये वाला भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अभी इसमें क्या है, जो लोग थोड़ा बिजनेस के मेंटालिटी में नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस को इतना घटा रहा है और देख के वो चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा उन लोगों का मानना है कि अगर कोई सस्ता में दे दिया तो दुनिया भर का जो सामान है सब कोई उनसे ही खरीदेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर भी जो भी है ट्रेंड, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, और फिर भी इसका प्राइस दिन ब दिन घटते जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास ये वाला सामान है, ये वाला डिजाइन है। बेसिकली ये सारे बातों को बोलने का पीछे रीजन यही है, आज के वीडियो में जो दिखाएंगे वो तो एक्सक्लूसिव होगा, वो काउंटर में भी मिलेगा, काउंटर में जो नहीं दिखा रहे सुबोधा वो भी सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। एकदम एकदम মানে এটা যেমন কমন ডিজাইন, এটা নিয়ে মারামারি চলছে কে কত কমে দিতে পারে। আচ্ছা, যারা এই কমে কিনতে বা বেচতে যাওয়ার কম্পিটিশনে থাকতে চাইছেন না, যারা চাইছেন হাটকে বিক্রি করবেন, আমি তাদের জন্য দেখাচ্ছি। এটা তো পাবেনই, এটা তো এটা যেমন সুপারহিট তেমন এটা সুপার কাটাকাটি মারামারি চলছে রেট নিয়ে, যে যত কমে ज्यादातर फेसबुक लाइव में इसके पीछे लोग परेशान हो चुके हैं दादा। তো তাদের জন্য আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে তসরের এর বাইরেও কিন্তু ডিজাইন হয়। আসুন না আমরা ওই কমন ডিজাইনটাকে ছেড়ে, ওটা তো মৃত্যু হয়ে গেছে, শেষ, ওটার যা দাম হয়েছে তারপরে ওটা শেষ, তো তারপরে কি করবেন, আসুন আমরা কিছু এক্সক্লুসিভ নিয়ে কাজ করি যেগুলোতে বেচে অন্ততপক্ষে মান সম্মানটুকু থাকবে। ना हले प्रत्येक दिन सेलरদেরকে गाली खेते হচ্ছে যে ও কি দামে বেচছে, সে কি দামে বেচছে। দাদা ये कपड़ा थोड़ा सा डुअल टोन का है ना, टिश्यू मिक्स है इसमें, টিস্যু তাসারের উপরে আমাদের কাছে এটার কালার রয়েছে বিভিন্ন রকম, নতুন হচ্ছে একদম 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 পুরো অল ওভার কাজ। আমাদের কাছে আর কি কি ধরনের আপনারা পাচ্ছেন আমি সেগুলো দেখাই তসরে। ये ऑल ओवर में, हाँ, और डेफिनेटली जिसको भी इसका प्राइस जानना है वो लोग स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को व्हाट्सएप करें। बिल्कुल दादा, अभी जो टाइम है, टाइम बिल्कुल ही नहीं है, अभी व्हाट्सएप मत कीजिए, सीधा आ जाइए। और आ नहीं सकते हैं तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो कॉल के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है, वो एक कंडीशन है हम लोगों का। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी ना आप व्हाट्सएप में प्राइस के बारे में सोचिए मत, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग से काम कर रहे हैं, इतने सारे स्टोर से हम लोग जुड़े हुए हैं, प्राइस को लेके आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको एक तरह से। तो अभी आप सोचिए मत, टाइम ज्यादा नहीं है, चले आइए। तो এটা যাচ্ছে কিন্তু তসরের একদম নিউ ডিজাইন और एकदम एक्सक्लूसिव, एकदम एक्सक्लूसिव, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे तो ऑफलाइन के जितने भी कस्टमर है सुबोधा का वो लाभ उठा रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। और ये डेफिनेटली कम्स विद सिल्क मार्क, 100% प्योर तसर सिल्क, एंड वी हैव सो मेनी लॉट्स ऑफ डिजाइन, बिल्कुल लॉट्स ऑफ न्यू डिजाइन, एक्सक्लूसिव डिजाइन। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल में आ गया, ट्रेडिशनल बिल्कुल ऑफ वाइट के ऊपर, ऑफ वाइट के ऊपर कितना सुंदर, ये सारे जामदानी वर्क है, सारे जामदानी जैकेट मशीन के वर्क है, कलर्स अवेलेबल। हाँ, एक बात और भी मैं बोलना चाहता हूँ, स्टॉक मेरे पास काफी सारा है, हो सकता है कि जैसे इस डिजाइन में मेरे पास 10 कलर होता है, अभी हो सकता है कि आप जब आ रहे हो तब मेरे पास 3-4 ही है, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तसर में और मटका में, क्योंकि उन लोगों का कलर सेट हर वक्त रखना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला सब हैंड टू वेन प्रोडक्ट है, तो हैंड टू वेन प्रोडक्ट को बनने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो ये जा रहे हैं अभी तसर का सीरीज, हम लोग मटका दिखाएंगे आपको, एक्सक्लूसिव तसर में भी दिखाएंगे। चलिए, किन्हीं को बल्क में अगर परचेज करना है, स्टॉक रहने पर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक ना हुआ तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, वो फुलफिल हो जाएगा आपका डिमांड। ये देखिए मैं अभी एक एक करके सैंपल दिखा रहा हूँ, एक एक करके सैंपल दिखा रहा हूँ, हर एक डिजाइन में कलर्स अवेलेबल है। बिल्कुल, ये बात हम लोग शुरू से लेकर अब तक नहीं किए। कलर आपको सभी में मिल जाएंगे, सभी में। जो सेल वाला कलेक्शन था उस पे छोड़ के, उसको छोड़ के। जी जी, ये देखिए एक और तसर के ऊपर
एकदम एक्सक्लूसिव, एकदम न्यूली exclusive। ओपन्ड। और ये पैटर्न में और भी सारा डिजाइन होता है। ये भी 100% प्योर तसर सिल्क में आ रहा है, विद सिल्क मार्क आ रहा है, और डेफिनेटली इट्स कम्स विद ब्लाउज पीस जी। और इस पैटर्न में और भी है ब्लैक टाउ दिस्तो। तो ये सब आप देख रहे हो कि 100% प्योर तसर तसर के सिल्क में ऊपर है, जिसके साथ आपको सिल्क मार्क टैग मिलेगा, जी, जो जी। कि सुबा बनर्जी कंपनी का रजिस्टर्ड टैग होगा। एकदम वो नहीं कि बाजार से खरीद करके आपको दे दिया गया, हाँ। वैसा नहीं, लोग ऐसे एक बार कर रहे हैं दादा। देखिए एक बार लुक कैसा आ रहा है, देखिए लुक कैसा है, एकदम सोबर लुक आ रहा है और एकदम सोबर ट्रेडिशनल। लुक। हाँ, 100% प्योर तसर सिल्क। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस तसर सिल्क। नॉट ओनली तसर, मटका नॉट के ओनली ऊपर, तसर, हाँ। तसर, मटका, मसलिन एंड कॉटन। मतलब लेकिन हैंड वोवन के ऊपर जितने भी कलेक्शन है, इन हाउस प्रोडक्शन होते हैं शुभोदा का, और फुलिया का क्वालिटी तो हमारे पूरे इंडिया जानते हैं। जी 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 जी। ये देखिए, वाह कितना सुंदर কালেকশন है। আর সাথে যারা যারা বেঙ্গল থেকে দেখছেন এবং যারা আসতে চাইছেন তারা মোস্ট ওয়েলকাম। আমার দেওয়া যে ফোন নাম্বারটা রয়েছে স্ক্রিনে, আমাদেরকে একবার কল করুন, আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা আপনাদেরকে পুরোপুরি গাইড করে দেবো এখন আপনারা কিভাবে আসবেন। কারণ পুজো যত এগিয়ে আসছে তত আমাদের শপে রাশ থাকছে, ভিড় থাকছে, তাই আমরা হোয়াটসঅ্যাপের হয়তো রিপ্লাই আমরা কমও দিতে পারি, সেই জায়গায় আমরা মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা কল করলে পরে কিন্তু ডেফিনেটলি কেউ না কেউ তুলবে এবং আপনাকে পুরোপুরি গাইড করে দেবে। যে इसीलिए तो सुबोध आप बार बार ये कोशिश करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया विजिट करने को पहला ऑप्शन रखें, बाद में अगर आप पॉसिबल नहीं हुआ तो वीडियो कॉल में जाइए। सही बात है, ये देखिए ভিডিও কল ইজ অলসো পসিবল, কিন্তু ওখানে আমাদের একটা কন্ডিশন আছে, সেই কন্ডিশনটা শুধুমাত্র যারা হোলসেলে কেনেন মানে সেটা তাদের জন্য একদম ঠিকঠাক হয়, বাকিদের জন্য সেইভাবে ঠিক হয় না। তো আমাদের এখানে দেখাচ্ছি আমরা তসর, এবং আমি আরেকটা দেখাই, এটা দারুণ সিল্কটা তসর, এটাও কিন্তু তসর। হ্যাঁ, ওয়াও, এটাও কিন্তু তসর, তবে তসরের সাথে এটা কি রয়েছে আমি এখানে আসলে তবেই বুঝিয়ে বলবো। আচ্ছা, ভিডিও তার আগে ভিডিওতে বলবো না, কিন্তু মানে এত সুন্দরের ফল এবং একদম সিল্কটা আমি দেখাবো, দেখে মনে হবে যে বিষ্ণুপুরি যে সিল্কটা যেরকম হয় বা কাতান যেরকম হয় কিন্তু একদম ওরকম, এবং এমন না যে দাম অনেক বেশি। আচ্ছা, বিশ্বাস রাখুন এই তসরটার দাম অন্যান্য যে তসরগুলো আমি দেখিয়েছি এটা তার মধ্যেই রয়েছে। আপনারা আসলে এখানে দেখলে পরে আপনারা হাতে নিয়ে ফিল করে দেখতে পারবেন। एक आइडिया दीजिए ना सुबोधा, लगभग 6000 के भीतर का कलेक्शन है ना ऊपर का है, बस इतना। हाँ, बस मतलब आप वही में अराउंड है, मतलब उसी के लगभग, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। अब ऊपर है या नीचे है 6000 के, वो आप कॉल करके पूछिए ना। ऊपर में जाएगा नहीं ज्यादा, आप आइए ना तो सब ये सब ऐसे ही रेंज में हो जाएगा। और साथ में क्या है, साथ में हम लोग तसर का कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शन अभी हम आपको दिखाएंगे। चलिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन, चलिए देखते हैं। एक्सक्लूसिव কেন বললাম, কারণ এগুলোর না কালারও তো হয় না, কারণ এরকম যে दादा ये सारे साड़ी को बनाने में ही तो 3 महीने के 4 महीने का वक्त लग जाता है, तो बताइए आप इसका 10 कलर सेट बनाते हैं तो उसको कितना समय लगेगा। हाँ, और हर कोई बताता नहीं कि इसका वीविंग कैसे होता है विकिदा। जी, शायद आपको भी आज सुनने को पहली बार मिलेगा। बताइए दादा। ये सब साड़ी ना, ये जो साड़ी है इसमें वीवर 2 लगता है। अच्छा, दोनों जो है 2 वीवर 2 साइड में बैठे रहते हैं, दोनों 2 साइड से इसको वीव करते हैं। अच्छा, मतलब तो एक लोगों की बात नहीं है ये। हाँ, ये एक साड़ी को बनाने में 2 जन का जरूरत पड़ता है। हाँ। ये देखिए कंप्लीट हैंड वोवन वर्क किया हुआ है। और भी स्टॉक है मेरे पास इस टाइप में, लेकिन क्या है बनने में बहुत टाइम लगता है दादा। जी दादा, बनने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा हल्का वर्क में। हाँ, अगर इससे थोड़ा सा हेवी वर्क चाहिए तो वो सारे भी पॉसिबल है, सही मिल जाएंगे। सही पॉसिबल है। एक और कलेक्शन नया डिजाइन के साथ, और ऑल ओवर दादा सच बताओ राइट नाउ जी मेरे पास इतने सारी है, अभी मेरे हाथ में एक पीस भी नहीं है। क्यों नहीं है? हैंडवूवन प्रोडक्ट है दादा, बहुत टाइम लगता है। मेरे पास जो भी था सारे के सारे सेल आउट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अवेलेबल नहीं होगा। हो सकता है जब कोई आप विजिट करेंगे मेरे यहाँ पे, तब मेरे यहाँ से एकदम फ्रेश स्टॉक जो भी आएगा मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे भी ऑल ओवर में हम लोग मसलिन के ऊपर तो बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत अवेलेबल स्टॉक में रेडी भी तो है। हाँ, रेडी भी है। मसलिन में बहुत सारा स्टॉक रेडी है, लेकिन तसर में के थोड़ा डिफिकल्टीज है इसको वीव करने के लिए। कॉटन में, मसलिन में क्या है, हमारा यहाँ का जो वीवर है वो यूज टू है। तसर एकदम नया प्रोडक्ट है, नया चैलेंज है हम लोग के वीवर के लिए, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सही बात है। तो अभी आपको ऐसा मिलेगा, एक्सक्लूसिव वाला प्रोडक्ट ऐसा आपको मिलेगा।
100% हैंड वुवन विद सिल्क, 100% हैंड वुवन विद सिल्क मार्क। चलिए, और इसके साथ हम लोग आपको कुछ मसलिन भी दिखाएंगे, मटका भी दिखाएंगे जो हमारा फ्रेश स्टॉक में से और एकदम ट्रेंडी में है। चलिए वो भी सारे देखते हैं जी। अभी देखिए हम लोग मटका सीरीज में आ रहे हैं। इससे नीचे भी इस प्राइस रेंज जो मैं दिखा रहा हूँ, इससे नीचे शुरुआत का हम लोग अभी गए नहीं। पूजा है, थोड़ा एक्सक्लूसिव होना चाहिए जी। तो आज का वीडियो जो है ज्यादा हम लोग लेंदी नहीं करेंगे। ये है मटका, सारे मटका आपको मिलेगा जी। मटका का एक रेंज भी बता सकते हैं? देखिए जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सब अराउंड 6000 से लेके बिलो 8000 10,000 तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट। चलिए, तो ये सब डिजाइन में आपको कलर्स मिलेगा जो एकदम पूजा का लेटेस्ट हिट डिजाइन है। सब में कलर्स अवेलेबल हैं जी। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार ভিজিট कीजिए। যারা যারা বাইরে থেকে মানে বেঙ্গল থেকে দেখছেন তাদেরকে আমি বলবো যে এই ভিডিওটা দেখে যারা ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন তারা সামনে একবার চলে আসুন, একবার হাতে নিয়ে দেখে নিন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কেন মানে অন্যান্য জায়গার থেকে আমাদের প্রোডাক্টটা কেন ডিফারেন্ট। আর এমনি তো শপিং স্টার্ট হয়ে গেছে, পুজো শপিং যারা যারা হোলসেল তো প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন তো যারা রিটেল এখন নিতে চাইছেন दे आर ऑल्सो वेलकम टू आवर फुलिया आ रहे हैं, तो शॉपिंग के लिए तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन सुबह एनर्जी कंपनी आज से नहीं काफी सालों से है, लोग काफी पसंद करते हैं। হ্যাঁ, দেখে যান যারা আর কি মানে আমি দেখেছি যে প্রচুর মানুষ কেনাকাটা করেন ফুলিয়াতে এসে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তো আমি বলবো তার সাথে আমাদের নামটাও যদি আপনারা জুড়ে নেন এবং এসে যদি ভিজিট করেন তো সবথেকে বেশি খুশি আমরা হব। আপনার সাথে কথা বলে আপনাদেরকে আরো দুটো শাড়ি দেখিয়ে এবং আপনাদের কাছ থেকে আইডিয়া পেলে আমরা আরো ডেভেলপ করার ইচ্ছা রাখছি। তো সেই জন্য আমি প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন এবং যারা ফুলিয়া ভিজিট করেন তারা আমাদের এখানে একবার ভিজিট করে যান। আশা করি আমি আপনাদেরকে আশাহত করব না। তো এগুলো দেখাচ্ছে আমি 100% পিওর মটকা সিল্কের উপরে। আমাদের কাছে এরকম বিভিন্ন রকমের ডিজাইন থাকে, একটার পর একটা আমি খুলছি। দেখুন সবই কিন্তু নতুন দেখাচ্ছি আমরা। এগুলো একদম এক্সক্লুসিভ হচ্ছে। আমি আরেকটা অল ওভারে আছে, আমি দেখাই এখান থেকে টেনে বার করেই দেখাই। दिखाते हैं वैसे, টেনে বার করেই দেখাই। मतलब कलेक्शन इतना है शुभोदा के पास, शुभोदा खुद कंफ्यूज हो गए हैं भैया कौन सा दिखाएं कौन सा छोड़े। ना देखिए ये सब आपका प्यार है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें तो हम लोग कलेक्शन अच्छा था, ये बात सही है, लेकिन स्टॉक के मामले में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन अभी आप लोगों के प्यार में से हम लोगों के पास स्टॉक भी रहता है और एकदम रेडी बैठे हुए हैं आपको इंटरटेन करने के लिए। बस आप लोग की आने की देरी है। एक बार विजिट कीजिए और अपना जो पूजा शॉपिंग है उसको संपन्न कीजिए सुबह एनर्जी कंपनी में विजिट करके। ये वाला कलेक्शन देखिए, और भी वीडियो आता रहेगा और भी वीडियो होता रहेगा आप लोगों के प्यार से। और भी हम लोग अच्छे क्वालिटी का सामान हम लोग बनाते रहेंगे। একটা আমি দেখাচ্ছি মটকা पैठानी, হাতের সামনে যে কালারটা আসছে আমি সেটাই দেখাচ্ছি। আমাদের কাছে কিন্তু এর প্রচুর কালার থাকে। আমি এরপরে দেখাবো যেটা, সেটা হচ্ছে যে কটনের কিছু এক্সক্লুসিভ দেখাবো, কিছু মাসলিন দেখাবো যে আমরা কেমন কাজ করছি। কাফি সুন্দর। এটা যাচ্ছে মটকা पैठानी। আমাদের কাছে মটকার এরকম আরো প্রচুর কালেকশন থাকে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা দেখাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের কাছে কি হয়, আমরা যেহেতু প্রোডাকশন করি, ম্যানুফ্যাকচারিং করি, তো আমাদের কাছে এই মুহূর্তে স্টক না থাকলেও আপনারা জানবেন যে আমাদের পেছনে আমাদের ব্যাক এন্ডে আমাদের কাজ চলছে। তো আমরা এবারে আস্তে আস্তে যাচ্ছি কটনের কিছু এক্সক্লুসিভ দেখাবো, যে এক্সক্লুসিভ গুলো যাদের বাজেট থাকবে অ্যাবাভ 10,000 থেকে 25,000। আমি বারবার বলছি मतलब सुपर प्रीमियम कलेक्शन होगा। যাদের বাজেট থাকবে অ্যাবাভ 10,000 টু 25,000 আমি শুধুমাত্র সেইটাই দেখাবো। मतलब जो लोग भी मोनोपोली पहनना चाहते हैं कि वो डिजाइन सिर्फ हम पहने, हमारे अलावा कोई ना पहने, हाँ वो सारे कलेक्शन अभी हम लोग दिखाने वाले हैं। एक बार सिर्फ সুবহ এনার্জি কোম্পানি में मिलेगा একদম। আর এইবার বলতেই পারেন, অনেকে বলতে পারেন যে কেন এত উঁচু দেখাচ্ছেন, আপনাদের কাছে কি তাহলে কমের নেই? হ্যাঁ, আমাদের কাছে কমেরও আছে, কিন্তু আমি দেখাতে চাইছি এইটা যে আমরা কি ধরনের কাজ করি, আমাদের হাই এক্সক্লুসিভ কি কাজ হয়, আগের কাজ, কম দামের কাজ বা বিভিন্ন কাজ আমাদের কাছে তো প্রচুর অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেগুলো আপনারা আসলে দেখতেও পাবেন এবং আমাদের অলরেডি পাস্ট ভিডিওতে সেগুলো রয়েছে। तो हमें वो पास्ट वीडियो का भी लिंक हम लोग डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी देखना है वो सारे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक। फिलहाल आज का वीडियो का मकसद क्या था, वो सेल का कलेक्शन दिखाना और एक्सक्लूसिव कुछ, और एक्सक्लूसिव क्या बना है इस वीक
इस वीक, और जो पूजा में जो आप पहनेंगे, जो आप पहने वाली हो, तो वो सब हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए दादा দেখাচ্ছি এটা একটা 100% পিওর কটনের উপরে হ্যান্ড উভেন প্রোডাক্ট, যেটা কিনা শুধুমাত্র মাসলিনের উপরেই কাজটা হয়, জি, কিন্তু এটা কিন্তু একদম হাটকে, একদম এক্সক্লুসিভ, একদম এক্সক্লুসিভ রয়েছে, পুরো অল ওভার কাজ রয়েছে। আমি বারবার বলছি যে আমি এখন যেটা দেখাতে চলেছি এগুলো কিন্তু 25,000 এর মধ্যে, মানে 10,000 থেকে 25,000 মধ্যের কালেকশন কিন্তু আমি বারবার বলছি দেখাচ্ছি। 10,000 থেকে 25,000 কেন বলছি কথাটা, কারণ এখানে মিক্সড ভ্যারাইটি রয়েছে, আর আমি সত্যিকারের কথা বলতে হোলসেল প্রাইসটা ওপেন করতে চাই না। অনেকেই করছেন, অনেকেই বলছেন, যে যত কমে পারছে বলছেন, এবং তাতে যেটা হচ্ছে যারা সেলার, যারা তাদের কাছ থেকেই কিনছেন এক প্রকার বাধ্য হয়ে, উপায় নেই বলে, তারা বিক্রি করতে গিয়ে প্রচুর প্রবলেম ফেস করছেন। তো আমি সেই দলে নেই, তাতে আমার বিক্রি দুটো কম হোক, কিন্তু আমি প্রাইস বলছি না। আপনারা যারা এগুলো নিতে চাইবেন তারা এখানে এসে উপস্থিত হবেন। আমি জাস্ট একটা আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়ে দিলাম। এগুলো 100% হ্যান্ড ওভেন পিওর কটনের প্রোডাক্ট, और 100% प्योर हैंड वोवन के साथ ये सारे जामदानी वर्क है, जामदानी वर्क, जो फुलिया का फेमस जामदानी वर्क है, जो आपको सिर्फ फुलिया में ही मिलेगा। और शुभ बनर्जी कंपनी में आते हैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे वैरायटीज देखने को, उनमें से ये हैंड वोवन प्रोडक्ट। আমি ব্যাক সাইড দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, চলিए देख लेते हैं। কাজটার ব্যাক সাইডও এত নিখুঁত ভাবে কাজটা করা। ये নিডল ওয়ার্ক है ना, নিডল, হ্যাঁ নিডল ওয়ার্ক জামদানি का। वाह, তো নিডল ওয়ার্ক, তো এই ধরনের কাজগুলো পাবেন যারা মনে করছেন বা যারা চাইছেন পুজোতে একটা এক্সক্লুসিভ পরব, মানে যেটা সবার কাছে নেই, তো সেই ধরনের কাজগুলোর জন্য কিন্তু দেখার জন্য আর কেনার জন্য এখানে এসে আপনাদেরকে আমাদেরকে একটু পদধূলি দিতে হবে। ये वाला डिजाइन देखिए कितना सुंदर है, वाह। ये सारे डिजाइन लेने के लिए तो भैया एकमात्र आपको फुलिया आके सुबोधा से भेंट करना पड़ेगा। আর সত্যিকারের কথা বলতে কি, আমাদের পরিচয়, আমাদের পরিচিতি কিন্তু এই ডিজাইন, হ্যাঁ, যেটা আমাদের পরিচয় काम जो है, হ্যাঁ, যেটা আমাদের लिए तो लोग जानते हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ये देखिए, যার জন্য আজকে আমাদের ফুলিয়া মানে সমৃদ্ধ। হ্যাঁ, তো এই কাজগুলোর জন্য আমার কাছে এরকম আরো প্রচুর ভ্যারাইটি আছে। আমি দাদা ভিডিও লেন্দি করব না, জি দাদা, আরো অন্যান্য অনেক আইটেম দেখাতে হবে, আমি সেগুলো দেখাবো। अभी रेशम के ऊपर बचा हुआ है, जो रेशम के ऊपर, हाँ, কিছু एंड नंबर ऑफ डिजाइन आपको मिलेगा, একদম একদম একদম। ये वाला देख लीजिए, वाओ, হ্যান্ড ওভেন প্রোডাক্ট রয়েছে, এগুলো সবই काफी सुंदर है दादा। वाह, দেখাচ্ছি দাদা, আমাদের কাছে কিন্তু এরকম সেমি হার্ডেও যে কাজগুলো थोड़ा सा स्टार्च दिया हुआ है, হ্যাঁ थोड़ा सा स्टार्च दिया हुआ, ये देखिए, ये लेकिन होगा प्योर कॉटन के ऊपर और एक्सक्लूसिव वर्क। वाह, ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलते हैं, वो हम सुनते हैं, हम लोग देखते हैं कमेंट्स में, तभी तो आपके कमेंट पे दादा आज के वीडियो में बांग्ला भी बात कर रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं। কারণ দাদা তোমার আগের ভিডিওতে একজন লিখেছিল যে ভিডিওটা কেন বাংলায় হতে পারে না। ঠিক তো, বাংলা থেকে ভিডিও করছি, কেন বাংলায় হবে না? তবে আমি ওনাকে বলেও ছিলাম হবে যে চ্যানেলটা যেহেতু হিন্দির, তো সেই জন্য আমরা হিন্দিতে বলি যাতে বাইরের লোক কানেক্ট হতে পারে। তবে আজকে ওইসব নিয়ম ভেঙে দিয়েছি, আজকে আমরা বাংলাতেও কথা বলছি। नहीं, होना भी चाहिए दादा, होना भी चाहिए, कि ताकि बेंगल के जो हैं वो যারা বাংলা বাঙালি আছেন তারাও যেন দেখে আমাদের সঙ্গে খুব সহজেই কানেক্ট করতে পারেন। অনেক মাসিমারা আছেন, পিসিমারা আছেন যারা অ্যাকচুয়ালি হিন্দিতে সমস্যা হয়, হয়তো প্রোডাক্ট দেখে ভালো লাগে কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না। তো তাদের জন্য আমি বলছি যে আমি এখনকার যে প্রোডাক্টগুলো দেখালাম কটনের হ্যান্ড ওভেন কাজ, যেগুলো 10 থেকে 25,000 के बीच में रहेगा। হ্যাঁ, কেন রেঞ্জটা বেশি বা কম, जैसे कि लोग तो देख के आइडिया लगा ही चुके हैं। देखिए इसमें पूरे बॉडी में ही वर्क है, और प्रत्येक एक साड़ी बनाने में ना 3 से 4 महीना 5 महीने का वक्त लगता है एकदम। तो भैया उस हिसाब से प्राइस भी तो रहेगा ना। কিন্তু আমাদের কাছে যে সমস্ত মাসিমা পিসিমারা জানেন যে এগুলো দিন দিন এই হাতের কাজের যে মজুরি অনেক বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের কাছে হ্যান্ড ওভেন প্রোডাক্ট যেগুলো নিডল ওয়ার্ক কটন শুরু হচ্ছে 1750 থেকে। আচ্ছা, মোস্ট ভ্যালু আইদার 1700 और 1750 এরকম জায়গা থেকে শুরু হয়ে 25,000 অবধি কটনে হ্যান্ড ওভেন যাচ্ছে। तो तार मध्य আমি ये तो कॉटन के रेंज बता दिया आपने। अगर मसलिन की बात करें तो भैया 1.5 लाख के तक के कलेक्शन है।
और লাস্ট আমি একটা কটনের আরেকটা ভালো কাজ দেখিয়ে ব্ল্যাক के ऊपर কটনের এই সিরিজটাকে আমি এন্ড করে আমি দেখিয়ে দেব কিছু মাসলিন। वाह, কিছু মাসলিন। হ্যাঁ, ये सारे एकदम एक्सक्लूसिव डिजाइन है। एक्सक्लूसिव डिजाइन 10,000 से लेकर के लगभग 25,000 तक के बीच में आएगा। एकदम रेंज जानने के लिए आप कांटेक्ट करें सुबोधा को, या फिर आप शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। शॉप पे विजिट करना काफी आसान है। फुलिया रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का डिस्टेंस। नहीं दादा, 7 मिनट्स लगता है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 7 मिनट्स लगेगा। हाँ, अगर आप किसी के चक्कर में ना पड़े तो क्योंकि ট্রেনে আস্তে আস্তে কি হয়, প্রচুর মানুষ আছেন যে যারা মানে এটার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, যে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে গেলে তারা কমিশন পাবেন, যারা জড়িত রয়েছেন। তো তাদের মানে ফাঁদ বলবো না, যেহেতু তাদেরও এটা জীবিকা, আমি তাদেরকেও অসম্মান করছি না, কিন্তু আমারও তো পেট আছে। তো তো তাই আমি বলছি যে যারা চাইবেন যে এই সমস্ত মানুষদের হাত থেকে হ্যাসেল ফ্রি আমাদের ঘরে এসে পৌঁছাতে, তারা আমাদেরকে কল করুন। তাদেরকে আমরা পুরোপুরি গাইড করে দেব। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে কারো কাছে যাবেন না, না গিয়ে সরাসরি যারা এখানে আসতে চাইছেন, অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক বড়, সবার অধিকার রয়েছে দেখানোর ধরন আলাদা, কিন্তু কিছু মানুষ আছেন টার্গেট সেট থাকে যে আমরা এখানেই যাব। তাদেরকে আমি বলছি যে তারা যদি ওদের হাতে পড়তে না চান, কাইন্ডলি আমাদেরকে কল করলে আমরা আমাদের এখান থেকে টোটো বা ম্যাপ যেটা রয়েছে আমরা কিন্তু ব্যবস্থা করে দেবো। ঠিক আছে, নেক্সট এবার আমি যাচ্ছি আমাদের রেশম কা কালেকশন। বিলকুল দাদা, চলিয়ে শুরু করছি। মানে আমার পছন্দের একটা কাজ আমি দেখাই, ক্লাস, মানে খুব ক্লাসি কাজটা। জি, ये देखिए, ওয়াও, খুব ক্লাসি কাজটা, মানে খুব সিম্পল, বেশি জংলা নয়। আর মানে কাজের যে ড্রয়িং এর যে প্যাটার্নটা, পাখিগুলো ভীষণ ক্লাসি কাজ, मतलब फिनिशिंग काफी अच्छी है একদম। এবং কিন্তু এই সব কাজ কিন্তু ওই 50-50, 100-100টা হয় না। আচ্ছা, কিছু জিনিস, কিছু কাজ হয় অল্প হয়, এক্সক্লুসিভ হয়। বিলকুল দাদা। তো যারা এই ধরনের জিনিসগুলো কিনতে চান, হ্যাঁ, বাজেট কি থাকতে হবে তাদের, কিন্তু বাজেট আমি বলবো যে অ্যারাউন্ড 20 থেকে, আমি এখন যেগুলো দেখাবো আমার কাছে 1-1.5 লাখ টাকারও থাকে, কিন্তু আমি এখন যেগুলো দেখাবো 20 to below 50,000 আমি দেখাবো। ये रेशम के ऊपर पर्टिकुलर, রেশমের উপর। হ্যাঁ হ্যাঁ, बिल्कुल। পার্টিকুলার প্রাইস জানার জন্য আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করুন অবশ্যই। জি, আর এসে ভিজিট করলে আমি তো দেখিয়েই দেবো। বার্ড মোটিভে দুর্দান্ত সব কাজ। जी, कंप्लीट हैंड वुवन। एक साड़ी को बनाने में काफी वक्त लगता है दोस्तों। ये सारे कलेक्शन वैसा ही कलेक्शन है, तभी तो प्राइस लिया जा रहा है। लगभग 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच का कलेक्शन है ये सारे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक कोई बताया नहीं, हो सकता है कि शायद कोई भूल गया, मतलब किस तरह से वर्क किया जाता है, किस तरह से वर्क किया जाता है, क्योंकि 2 वीवर लगता है एक साड़ी को बनाने। एक साथ 2 वीवर बैठ के वीविंग करते हैं, तभी ये 2 साइड के बॉर्डर आता है। तो ये सब डिफिकल्टीज रहता है इस सब साड़ी में। और जैसे अदर स्टेट के जो साड़ियां हैं, अदर स्टेट के, वो सब साड़ी का जैसे प्रमोशन होता है उसके हिसाब से हम लोगों के ये बंगाल का जो শাড়ি है, আমাদের বাংলার যে শাড়ি, অনেক আন্ডার এস্টিমেটে আছে, অনেক আন্ডার এস্টিমেটে আছে। তো আমি বলবো যে আপনারা যারা রয়েছেন বাঙালিরা, যে কারণের জন্য আজকে আমি বাংলায় কথা বলছি, আমার আবেদন, জি দাদা, নিবেদন, যে একটা মহারাষ্ট্রের মেয়েরা যদি পৈঠানি পরে বিয়েতে বসতে পারে, যদি আসামের বা ত্রিপুরার মেয়েরা যদি ওদের মেখলা পরে বিয়েতে বসতে পারে, আমাদের বাঙালির মেয়েরা কি একটা, আমাদের এই ধরনের জামদানি, আমাদের এখানকার বিষ্ণুপুর, বা আমি শুধু আমাদের জামদানির কথা বলছি না, বাংলার শাড়িটা কি পরে একটা বাঙালি মেয়েরা বিয়েতে বসতে পারে না? আমরা ছেলেরা তো এখনো ওই ধুতি পরেই বসি বিয়েতে। তো বাঙালিদের কাছে আমি আবেদন নিবেদন এটাই যে যারা মহারাষ্ট্রে থাকে, পৈঠানের দিকে থাকে, তারা পৈঠানি পরে বিয়ে করে, কিন্তু আমরা বাঙালিরা বেনারসি পরেই বিয়ে করি। আমি কাউকে ছোট করছি না, কিন্তু আমার এটা জাস্ট মানে আবেদন का फीलिंग है जो इस वीडियो के थ्रू आप शेयर करना चाह रहे हैं कि भैया जब महाराष्ट्र के लोग शादी के वक्त पैठानी पहन सकते हैं, असम के लोग मेखला पहन सकते हैं, तो कम से कम जो बंगाली है उसको तो ये मसलिन या बिष्णुपुरी कुछ ना कुछ तो पहनिए। मतलब बंगाल का प्रोडक्ट थोड़ा पहने, खाली उस दिन के लिए, क्योंकि लेकिन हम लोग पहनते क्या है, बनारसी पहनते। और क्या है कि देखिए दादा,
থিমে, মানে যারা বিয়ে করেন অনেক পয়সা খরচা করে, তারা বাংলা থিম আনার জন্য হয়তো 30 লাখ 50 লাখ 1 কোটি খরচ করে দিচ্ছেন, কিন্তু বাংলা শাড়িটা যদি গায়ে থাকে না, মানে সত্যি আমরা শিল্পীরা যারা রয়েছে, আমাদের এখানকার যারা শিল্পীরা যেদিন থেকে দেখতে পাবে যে এই ধরনের একটা মাসলিন, এই ধরনের একটা ভালো জামদানি বা আমাদের বেঙ্গল কোনো প্রোডাক্ট পরে একটি বাঙালি মেয়ে বিয়েতে বসেছে, বিশ্বাস করুন গর্বে সবার বুকটা ফুলে যাবে। এবং মানে আমাদের শিল্পটার যে এত পিছিয়ে পড়ে রয়েছে, আপনাদের হাত ধরে আবার এগিয়ে আসবে, আবার উঠে আসবে। তো এটা আমি আবেদন করব সবাইকে, আমি এটা রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেককে যে আপনারাও একটুখানি করে উদ্যোগ নিন। যেভাবে এখন সেলিব্রিটিরা এবং অনেক বড় বড় এবং যে সমস্ত মেয়েরা ইনস্টাগ্রামে শাড়িগুলো বিক্রি করছে, আমার সত্যি ভীষণ ভালো লাগে যে তারা বেঙ্গলের প্রোডাক্ট নিয়ে, আমাদের যে সেলার দিদিরা রয়েছেন তারা যেভাবে বেঙ্গলের শাড়িকে প্রমোট করছেন, তো হ্যাটস অফ টু দেম, যার জন্য আমাদের বাংলার তাঁতিরা শিল্পীরা বাজার পাচ্ছে। হ্যাঁ, এক দিদি মাঝখানে একটা লাইভ করেছিলেন যে তিনি একটু ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে বাংলার ভালো ভালো জিনিসগুলোকে দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে। তো এটাও ঠিক, তবে আমার মনে হয় যে একবারে তো মানসিকতা চেঞ্জ হয় না, মানসিকতা চেঞ্জ হতে সময় লাগে। তো আসুন আপনাদের হাত ধরে যদি আর একটা নতুন অধ্যায় যদি আমাদের এই বাংলার বস্ত্র শিল্পের আবার নতুন করে শুরু হয় এবং যদি আমরা সবাই মিলে একটা ভালো জায়গাতে গিয়ে পৌঁছাই, তো মনে হয় ওই মানসিকতাটাও আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাদ চলে যাবে। তো আমি এখন দেখাচ্ছি আমাদের বেঙ্গলের মাসলিন সিল্কের কালেকশন, जिसपे आपको बंगाल का आर्ट देखने को मिलेगा। ये सारे आर्ट ही है। ये जामदानी वर्क एकदम कोई भी मतलब नॉर्मल वीवर का काम नहीं है, ये सारे एक्सपीरियंसड वीवर ही कर सकते हैं, ये सारे ऐसा वर्क है। এবং এগুলো কিন্তু আমরা বানাচ্ছি আপনাদেরই জন্য। আমি একটা হোয়াইট সেলফের উপরে দেখাই, কি সুন্দর কাজটা ভিকিদা। वाओ ভিকিদা, আমি বাংলায় বলি, তুমি হিন্দিতে বলো, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে। ये पर्टिकुलर कलेक्शन आपको थ्रेड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा जरी का फ्यूजन भी किया हुआ है, जो इस साड़ी को जो है और सुंदर बना रहा है, और पहनने के बाद तो 4 चांद लग जाएगा दादा। ये सारे कलेक्शन ओनली एंड ओनली आपको सुबह एनर्जी कंपनी में मिलने वाला है, और उसके लिए आपको फुलिया आना पड़ेगा, वेरी नियर टू शांतिपुर। वेरी नियर टू शांतिपुर, बिल्कुल। बंगाल के बाहर से लोग शांतिपुर को कोलकाता समझते हैं। एकदम एकदम शांतिपुर फुलिया मतलब कोलकाता। लेकिन सभी को मैं बता दूं, कोलकाता से लगभग 3-4 घंटे का डिस्टेंस में है ये 100 जगह। किलोमीटर्स फार फ्रॉम मेन कोलकाता, मेन कोलकाता। 80 kilometers far from airport. So and it takes only 2.5 hours by road, and 3 hours by train from by train. So it's very easy to come here, and here is the most safest place to stay in night, which is ISKCON Habibpur. अच्छा, definitely you can stay there. They are the safest place, I think so. So you can contact to them for night stay. अगर यहाँ पर आते भी हैं बाहर से, और सुबोधा का एक बार बता दीजिएगा, तो सुबोधा खुद जो है आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। ऐसी बड़ी बात नहीं है, और कोलकाता से इतने नजदीक है कि आप काम करके रिटर्न जा भी सकते हैं। बिल्कुल दादा, रहना ही है तो हबीबपुर इस्कॉन में रहिए, और साथ में वहाँ का जो प्रसाद है, महाप्रसाद है, वो सब उसको भी आप ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, करना भी चाहिए। ये देखिए, तो ये सब मसलिन के कलेक्शन है, प्योर के साथ आपको सिल्क मार्क भी मिलेगा, प्योर वाला जी। चलिए प्रीमियम कलेक्शन देखा, प्रीमियम कलेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल। और ये आज के लास्ट कलेक्शन, बिल्कुल ये वाला शॉपर बोल सकते हैं एकदम। इसके साथ हम वीडियो एंड करेंगे, वाह, और आपसे जोड़ना चालू कर देंगे। बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शन आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया दोस्तों। अब ड्यूटी जो है आपकी है, आपके कमेंट में हम लोगों ने एक्शन लिया। आपके कमेंट में शुभोदा ने इस वीडियो में बंगला बोलने का कोशिश किया। बंगला तो आता ही है शुभोदा। हम लोगों ने बंगला बोला इस वीडियो में। अब आप लोग कमेंट जरूर करें कि आज के कलेक्शन कितने अच्छे लगे शुभोदा का। एकदम, ऐसे तो हर बार अच्छा कलेक्शन ही दिखाते हैं। मैं पर्सनली सभी व्यूवर्स को भी सजेस्ट करता हूँ, जो लोग फोन करते हैं मुझे कि कहाँ जाना अच्छा होगा, कहाँ जाना बेस्ट होगा हैंड वुवन के लिए, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सुबह एनर्जी कंपनी में आप फुलिया जाके विजिट कीजिए। आपको ना जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा हैंड वुवन से रिलेटेड विथ बेस्ट रीजनेबल प्राइस। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कैसा लगा कलेक्शन। अच्छा लगा तो थम्स अप, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और इसी के साथ वीडियो खत्म हो रहा है और आपके साथ जोड़ना चालू हो रहा है। बिल्कुल,
তো এর সাথে ভিডিও শেষ করছি এবং আপনাদের সঙ্গে আমি আশা করছি যে এরপর আপনাদের প্রচুর হোয়াটসঅ্যাপ আসবে, কল আসবে বা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো, আপনারা এখানে ভিজিট করবেন। আমরা এরপরে কিন্তু আমরা ভীষণভাবে মানে আমরা সবাই মিলে এখানটাতে আনন্দ করব এবং আপনাদেরকে আরো ভালো ভালো জিনিস দেখাবো। এবং সবাইকে জানাচ্ছি আগাম দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা। হয়তো আমরা এর মাঝখানে আবারও চলে আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। চলিए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। চ্যানেলটা আপনারা প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওটাকে লাইক ও শেয়ার করবেন। নমস্কার।